Hello everyone, my name is Melinda Aulia Putri, NPM 2441120, and today I'm going to present introduction to HRM and why HRM is important for all managers. Thank you for taking the time to watch my presentation. Let's get started. What is HRM? Human Resource Management atau HRM is the process of managing people at work to achieve organizational goals effectively and efficiently. HRM adalah proses mengelola orang di tempat kerja agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. According to Gary Desaller, HRM is the process of acquiring, training, appraising, and compensating employees. Menurut Gary Desaller, HRM mencakup proses mendapatkan, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan. Simply put, HRM is about managing people from recruitment to retirement. Sederhananya, HRM adalah tentang bagaimana organisasi mengelola orang mulai dari perekrutan hingga pensiun. The importance of people. People are the most valuable assets in any organization. Manusia adalah aset paling berharga dalam organisasi manapun. Without the right people, even the best strategies will fail. Tanpa orang yang tepat, strategi terbaik sekalipun bisa gagal. HRM ensures that every employee is in the right place, doing the right job with the right motivation. HRM memastikan setiap karyawan berada di posisi yang tepat, melakukan pekerjaan yang tepat, dan termotivasi untuk memberikan hasil terbaik. Objective of HRM. The main goals of HRM are to attract, develop, motivate, and retain employees. Tujuan utama HRM adalah untuk menarik, mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. HRM also aims to balance organizational goals with employee needs, ensuring both productivity and satisfaction. Selain itu, HRM berusaha menyeimbangkan kebutuhan organisasi dengan kebutuhan karyawan agar produktivitas dan kepuasan kerja berjalan seiring. Function of HRM. 1. Human research planning, identifying and forecasting the organization's HR needs. HR planning membantu organisasi mempersiapkan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang diperlukan di masa depan. 2. Recruitment and selection, finding and choosing the right people for the right job. HRM membantu perusahaan menarik dan memilih kandidat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3. Training and development, improving employees' skills and knowledge. Pelatihan dan meningkatkan kemampuan dan kompetensi agar karyawan siap menghadapi perubahan. 4. Performance appraisal, evaluating and improving employee performance. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberikan umpan balik dan mengarahkan peningkatan produktivitas. 5. Compensation and benefit, rewarding employees fairly and competitively. Kompensasi yang adil dan kompetitif membuat karyawan lebih termotivasi dan loyal terhadap organisasi. Evolution of HRM. In the early
HRM was mostly administrative, focus on payroll and attendance. Pada awal abad ke-20, HRM bersifat administratif, hanya mengurus gaji dan absensi. By the focus shifted to motivation employee relation. Pada tahun 1950 sampai 1980-an, fokusnya bergeser pada hubungan antar manusia dan motivasi kerja. Today, HRM plays a strategic and innovative role, aligning people with organizational strategy. Saat ini, HRM memiliki peran strategi dan inovatif, menyelaraskan karyawan dengan strategi organisasi secara keseluruhan. The role of HRM. HRM acts as a strategic partner in business, not just an administrative function. HRM berperan sebagai mitra strategis dalam bisnis, bukan sekedar bagian administratif. It supports leaders in managing change, shaping culture, and improving engagement. HRM membantu para pemimpin dalam mengelola perubahan, membangun budaya organisasi, dan meningkatkan keterlibatan karyawan. By managing people effectively, HRM ensures long-term organizational success. Dengan mengelola orang secara efektif, HRM menjamin keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Why HRM is important for all managers? Every manager deals with people, hiring, training, motivating, and evaluating performance. Setiap manajer berhubungan langsung dengan orang, mulai dari merekrut, melatih, memotivasi, hingga menilai kinerja. HRM gives managers tools to lead their teams more effectively. HRM memberikan panduan dan alat bagi manajer untuk memimpin tim dengan lebih efektif. When manager understand HRM, they can build stronger teams, reduce turnover, and improve morale. Dengan memahami HRM, manajer dan membangun tim yang solid, menurunkan tingkat keluar atau masuk karyawan, dan meningkatkan semangat kerja. Case study: a sales manager struggled to meet target because the team lacked motivation and coordination. Seorang manajer penjualan gagal mencapai target karena timnya tidak termotivasi dan kurang koordinasi. By applying HRM principle, training, rewards, and communication, team performance improved significantly. Dengan menerapkan prinsip HRM seperti pelatihan, sistem penghargaan, dan komunikasi terbuka, kinerja tim meningkatkan secara signifikan. This show that HRM practice benefit not only HR department but all manager. Ini menunjukkan bahwa praktik HRM tidak hanya penting bagi bagian HR, tetapi bagi semua manajer di organisasi. Challenge in modern HRM. Modern HRM face challenges such as globalization, technology, and changing employee expectation. HRM modern menghadapi tantangan seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan harapan karyawan. Manager must adapt by being empathic, flexible, and data-driven in managing people. Manajer harus mampu beradaptasi dengan memiliki empati, fleksibilitas, dan menggunakan data dalam pengambilan keputusan SDM. Conclusion: Human resource management is not just about managing employees, it's about managing potential. HRM bukan hanya soal mengelola karyawan, tapi juga mengelola potensi manusia di dalam organisasi. Every manager needs HRM knowledge to create motivated, productive, and loyal teams.
Setiap manajer membutuhkan pahaman HRM agar mampu membangun tim yang termotivasi, produktif, dan loyal. People are not just a resource, they are the key to organizational success. Manusia bukan sekedar sumber daya, tetapi kunci utama keberhasilan organisasi. Okay, that's all for my presentation. Thank you for attention and I hope you found it informative. Have a great day. Thank you.